Yay! Naami diri sa birthday ni ba? Abrihan na, abrihan? Abrihan ang food! Abrihin na. Kaya nag-video na ko. Yes, this is the pancit. Tender hams lang. Wow, bro. Yes. Uyat na ko si JJ. Tender hams daw. Yes, nakapalit mo yung shorts na nindot kay 15 dirham duha. Oh, yeah. Birthday ni Bambi, 48 years old na si Bambi, pero Korea, Japan siya of 30. Kasama na siya. And then the puto, and then the dugo. And then, Kuya Johnny na lang, Kuya Johnny. Kayo na po mag-pray. the salad, my salad, and then my black sambo. Okay, out. Ako sa nila. Magkaon sa taguro ko no. Sige na. Kasi ko bibe. Okay, gusto mo Muna sila mga cook. Gusto mo gawin engineer. Tapos kani siya, courtesy ni siya ni Cheryl. O, di ba? Ang galing ng presentation. Kuya is the... Ang ganda. Birthday ni ano, ni Mali. Dili, oy, kay Bambi! Oh! Ano to? Dugo. Dugo. Ata. Araw na to Lord na ngayon provision mo at patuloy Lord, we thank you for the blessings coming from you at yan ay salamat namin at binabalik namin Happy birthday to you! Love the cake! Happy birthday, Nag-iisa. Ito dinuguan, diri ha. Asa naman ito? This is my salad, organic salad Ay, init pa kayong version. dinuguan. And then you have to mix this. Oh my God. No, do not put that. I'm allergic to this. Okay, now you take first and then after. Cook You have last. plenty of chairs. No, not yet. Enough, but not yet. Not yet. Okay, so yun na una. Okay, you take mother. Pinata na sa akin. Finish. Pinata. Okay. Muna yung tawag siya ng amino. Basta? Pinata. Okay, mix. Pinata ka. Dako kayo? Ano? Bakit? Nakabaya sa dalong po. Salad. Then this is my Sinabi. Ay, ito may init. salad. Wala. Napos ko ata. Hala. Tapos na ito, okay? Oh, may na-record pero may napos ako kasi di ako marunong dito. And Masarap then, yung mani, mais niya, mais. Walang mais. Dito ito makuha niya. Ari, may. okay na, Kring. Okay na to. But, if you want, also to add the rocket leaves, you can add. You can take here. Ina-explain din niya ba the rocket leaves. Wala missile. Wala missile. Okay na. Okay na po, chef. But okay na. Inyo. May message nimo sa imong asawa nga birthday man ron. Ipadayon ang pagiging gwapa nimo, yung pagka maano, mapalanggaon, mauro gid na
Nya dili nimo kasab-an. Dili gyud. Bambe. Smith man nimo siya sir, unsa may imong message? Taas daw ang kinabuhi ba, maminaw ka ba, makunsang interview, unsa yung message nimo? Taas kay kapoy kay noy mo. Para mahuway pud tay. Para taas mo po yung kaya dire sa Dubai. Ayay. Unsa yung message? Masarap rin yung salad. Oh, ang cute. Oh, mo na siyang ice cream cake ni Bambi. Happy birthday, Bam. Oh, ang cute. Happy birthday to you. Yay! Daghang kayo naghatag og gift ni Bambi nga cake, o di ba? Okay, blow din ha. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Bambi. Okay. Wala ang picture. Picture raw. Oh, picturean mo dahil wait. Bam, sali ka dito, Bam. Ah, diba? Gwapo na tayo. Che, Padilla, enjoy. Makalain kayo, na-change of outfit. Kagamon mo eh. Laganik, pag-isay. Matigas nga pag